एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया और टेलीविजन पर सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब पाकिस्तानी फौज के जो मीडिया विंग को लीड करते हैं, उन्होंने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी डिटेल और अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी जो पर्दा था आज वो गिर गया है और चीजें बड़ी खुलकर उन्होंने बयान कर दी है। खुलासा यह है कि फौज अपनी जगह पर खड़ी है, 9 मई को लेकर इंतहाई सेंसिटिव है, गुस्सा है, बल्कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आज वाज़ेह तौर पर डीजी आईएसपीआर साहब ने यह क्लियर कर दिया है, एक ही रास्ता है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ माफी मांगे, अवाम के सामने आकर माफी मांगे और यकीन दिलाए और वादा करे कि आइंदा इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ी सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इसके अंदर जो डीजी आईएसपीआर साहब ने सिर्फ चंद एक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूं, साथ साथ डीजी आईएसपीआर साहब का जो रद्द-ए-अमल था वो भी आपको बताते हैं। एक तो उन्होंने शुरू में कहा कि जनाब सियासी सवालात नहीं लिए जाएंगे, कोशिश करें कि जो बातचीत की जा रही है दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो हालात खराब किए जा रहे हैं या पाकिस्तानी फौज की जो खिदमात हैं काउंटर टेररिज्म के हवाले से, उन पर बातचीत होगी। लेकिन बाद में जो लार्जर पार्ट था वो सियासी गुफ्तगू पर हुआ, सियासी पार्टी के हवाले से हुआ। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर लोग साफी यही सारे सवालात लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। चूंकि 9 मई आने वाला है, फिर इमरान खान मजमून लिख रहे हैं, कॉलम्स लिख रहे हैं, फिर जजेस सुप्रीम कोर्ट में लेटर्स भेज रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखनी थी। आईएसपीआर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनमें जो ज्यादातर अल्फाज इस्तेमाल हुए वो था इंतशारी टोला, सियासी बलवाई, उसके बाद जनाब इंतशारी ग्रोह, जहरीला बयानिया, मखसूस सियासी जमात कहा गया, झूठ फ्रेब मकर, बार बार कहा गया झूठ झूठ झूठ। बाकायदा आईएसपीआर साहब ने वहां पर यह भी कहा कि आप एक चंद टाइम के लिए चंद लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप ऑल द टाइम सब लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये उन्होंने इंग्लिश में इमरान खान साहब के बारे में कहा। फिर उन्होंने यह भी वजाहत की कि जो कहा जाता है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा वोट पड़ा है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जनाब झूठ जब आप बोलते हैं तो आप मजीद झूठ बोलते चले जाते हैं। और उसको डाइसेक्ट किया, कुछ स्टैट्स सामने रखे, लेकिन वो स्टैट्स डिबेटेबल हैं जो डीजी आईएसपीआर साहब ने बताए। अब 9 मई के हवाले से फौज के तर्जुमान क्या कहते हैं, आईएसपीआर साहब ने बड़ा खड़े होकर कहा कि 9 मई सिर्फ फौज का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है, क्योंकि ये अवाम की फौज है, पाकिस्तानी अवाम का ये इदारा है और ये अवाम की फौज है। अवाम और फौज में सोची समझी प्लानिंग के तहत नफरत पैदा की गई है। अगर निजाम इंसाफ पर यकीन कायम रखना है तो 9 मई के मुल्जिमान और 9 मई करवाने वाले उन सबको सजाएं देनी पड़ेंगी। 9 मई ढका छुपा नहीं है, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, हमारी आंखों के सामने 9 मई हुआ है। हम सब ने देखा है कि किस तरह से अवाम की ज़हन साजी की गई, यानी माइंड मेकिंग की गई है। अफवाज के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ नैरेटिव, एक बयानिया पाकिस्तान के अंदर बनाया गया। कुछ सियासी लीडरों ने बाकायदा हदफ दिए थे और हदफ देकर फौज के ऊपर हमला करवाया 9 मई वाले दिन। सिर्फ और सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले की हिदायत या हदफ उन्हें बाकायदा से दिया गया था। उन्होंने कहा कि जनाब जब ये सारी चीजें अवाम के सामने आई, फिर आपने देखा कि अवाम ने इस सियासी टोले से या इस सियासी ग्रोह से अवाम पीछे हुई है। उन्होंने कहा कि जनाब अब एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है या मनगढ़ंत बयानिया बनाया जा रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी ये झूठा ऑपरेशन था। तो डीजी आईएसपीआर साहब ने क्लियर कट ये कहा कि 9 मई फौज अपनी जगह पर खड़ी है। और फिर जब उनसे सवाल होता है डील के हवाले से कि क्या इमरान खान के साथ कोई डील हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उन्होंने कहा जनाब सबसे पहले फौज से जाहिर है माफी मांगी जाए, 9 मई के हवाले से माफी मांगी जाए, खुलकर माफी मांगी जाए और अवाम को बताया जाए और फिर यकीन दहानी करवाई जाए कि आइंदा इंतशार की सियासत नहीं होगी बल्कि तामीरी सियासत होगी। इसी जुमले के दौरान इसी गुफ्तगू को कंप्लीट करते हुए उन्होंने ये कहा कि इदारे का काम नहीं है सियासी जमात से जाकर बातचीत करे, लेकिन फिर भी जाहिर है 9 मई के ऊपर माफी मांगनी पड़ेगी और उसके बाद ही मामला आगे जाएंगे। ये इससे पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि खान साहब को यह कहा गया जेल के अंदर भी कि 9 मई के ऊपर माफी मांगे और आगे बढ़े। दो कि इमरान खान अपने स्टांस के ऊपर खड़ा है कि 9 मई हमने नहीं करवाया। उसके बाद जो आईएसपीआर साहब है उन्होंने जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, आईएसपीआर साहब ने कहा कि बनाए जुडिशियल कमीशन, हम तैयार हैं, लेकिन जुडिशियल कमीशन सिर्फ 9 मई को नहीं देखेगा, उससे पहले भी जाएगा। जुडिशियल कमीशन यह भी देखेगा कि 2014 में जो तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था वो धरना किस तरह से हुआ था, वो धरना किसने करवाया था। अब उस धरने के बारे में नून लीग या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट की थी, बैक की थी। फिर वो उन्होंने तमाम तर वो जनाब डेवलपमेंट्स गिनवाई हैं जो तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के अंदर होती रही हैं। जिस तरह से केपीके से एक मार्च करके इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ आए थे, उन्होंने कहा केपीके के रिसोर्सेज जो खर्च किए गए, यानी सरकार के रिसोर्सेज जो खर्च किए गए, फिर उसके ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, यानी फिर खुलकर सारी डिटेल सामने लेकर आए कि जनाब क्या क्या होता रहा है। और उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन इस चीज के ऊपर बनाया जाता है जिस चीज के ऊपर आपको डाउट हो। हमने 9 मई अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। अहम तरीन हिस्सा यह भी था
کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک دفعہ پھر ویڈیوز چلائی ہیں. ویڈیوز میں چنکس چلائے گئے. ایک تو کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر موجود ہیں, جی ایچ کیو کے باہر موجود ہیں, ریڈیو پاکستان چلا رہے ہیں, مختلف جگہوں پر موجود ہیں, لیکن کچھ سیاسی لیڈروں کے چنک چلائے گئے جن میں شہریار آفریدی صاحب کا چند سیکنڈ کا, مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو چلی ہے چند سیکنڈ کی, شاندانہ گلزار صاحبہ کا 2 سیکنڈ کا کلپ چلا ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. بہرحال فوج کا بڑا کھل کر واضح رد عمل آ گیا ہے کہ 9 مئی سے یہ بات آگے نہیں بڑھی اور 1 سال ہو گیا ہے, لیکن 9 مئی کے زخم آج بھی تازے ہیں, آج بھی تازے ہیں, واضح ہیں اور اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب جو 8 فروری کے انتخابات ظاہر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے عمران خان کا یا اس پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اب آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جناب نہیں, 8 فروری کو جو ووٹ پڑا اس کے اوپر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی 31% ٹوٹل ووٹ سے خان کو پڑا ہے, باقی تمام تر ووٹ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو پڑا اور 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. یعنی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جس میں میجورٹی صرف تحریک انصاف کو ووٹ پڑا, اور ووٹ بھی کس طرح سے پڑا وہ بھی آپ سب کے سامنے موجود ہے کہ جس طرح سے انتخابی نشان سمبل ان سے چھینا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ان سے لی گئی ہیں. تو کیٹاگوریکل, بڑی کلیئر کٹ, 2 ٹوک, لمبی پریس کانفرنس, ڈیٹیل گفتگو, ڈیٹیل بات چیت ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہے. اب اہم ترین رد عمل ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر جو صحافی بول رہے ہیں یا مختلف جو لوگ بول رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے سوال ہوا کہ 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھا ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے انہیں دھمکا رہے ہیں اور خفیہ ادارے ان سے فیصلے غلط کروا رہے ہیں, اس پر آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ 6 ججز کا خط کا معاملہ عدالت میں ہے, اس پر میں کمنٹ نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو جو 6 ججز کا معاملہ ہے اس کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نہیں گئے. لارجلی جو ان کی گفتگو تھی وہ گفتگو رہی ہے عمران خان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے, تحریک انصاف کے حوالے سے. مہر بخاری صاحب پرومیننٹ جرنلسٹ وہ لکھتی ہیں 9 May approaches again, the establishment stand where it stood a year ago. PTI wants to move forward, but today's ISPR presser makes it clear. Not yet, darling. Not so easy. Not forgiving. Not forgetting. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے, لیکن آئی ایس پی آر صاحب نے کہہ دیا کہ ڈارلنگ صبر کریں, کوئی معافی نہیں ہے, کوئی تلافی نہیں ہے, کوئی بھولے نہیں ہے, کوئی پیچھے نہیں ہٹے. Strong exception taken to it being called a false flag operation connects to Chief of the Army Staff speech the day regarding false narrative. Judicial Commission required where there is a doubt. This matter is absolutely clear. Asserted DG ISPR. Judicial Commission وہاں پر بنایا جاتا ہے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے. یہ معاملہ کھلا ہے, ننگا ہے, کلیئر ہے, ہم سب نے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے. اس کے بعد مہر بخاری صاحب لکھتی ہیں کہ spokes person PK Army goes on to say a specific political group continues to act with impunity over the years and inevitably attacks his own army. This is the reality of 9 May. کہ فوج پر حملہ کیا گیا ہے, فوجی تنصیبات پر. The country-wide protest called by the PTI day after tomorrow will not go down will either. یہ خوفناک ہے کہ تحریک انصاف نے 9 مئی والے دن ملک بھر میں پروٹیسٹ اور احتجاج کی کال دے رکھی ہے کہ جو کہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد امیر عباس صاحب لکھتے ہیں 10 اپریل سانحہ باول نگر میں صرف پنجاب پولیس کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مقدمہ ہے. کیا 10 اپریل والوں کو بھی سزا دینا ہوگا یا انہیں ہر سزا سے معافی ہے؟ 10 اپریل یعنی اس دن کی بات چیت ہو رہی ہے جب پولیس والوں کو الٹا لٹا کر مارا گیا تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں. آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ایک پولیس تھانہ بھی ریاست کی ویسے ہی علامت ہے جیسے کور کمانڈر ہاؤس. ایک تھانے دار بھی ویسے ہی اہم ہے جیسے پاک فوج کا کوئی باوردی افسر. 9 مئی پر تو 1 سال سے ہم نے پی ٹی آئی کی کافی طبیعت صاف کر لی ہے, اب 10 اپریل پہ کیا کرنا ہے؟ یعنی 10 اپریل والے دن کلیئر کٹ نظر آیا ہے کہ پاکستانی فوج کے جوانوں نے پولیس والوں کو مارا ہے. اور یہ جو افواج کا ڈسپلن ہے جو ہم نے دیکھا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے, جس کی وجہ سے موسٹ ڈسپلن ادارہ کہا جاتا ہے, اس کی بھی خلاف ورزی ہے جو کہ ہوئی ہے. شفقت چودھری صاحب لکھتے ہیں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ موقف درست مان لیا جائے کہ 9 مئی کو فوج اور ایجنسیوں کے خلاف ذہن سازی کی گئی تھی, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا 6 ججز کی بھی کسی نے ذہن سازی کی ہے جنہوں نے اس فیکٹر کی عدلیہ میں مداخلت کا خط لکھا ہے اور اس وقت سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ اس پر سماعت کر رہا ہے. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ چلیں عوام کی ذہن سازی تو ہوئی تھی, لیکن ان ججز کی ذہن سازی کس نے کی تھی جنہیں خفیہ ادارے ڈرا رہے تھے یا جنہیں خفیہ ادارے دھمکا رہے تھے. سلمان دورانی صاحب لکھتے ہیں 9 مئی ایک ادارے کی طرف سے عوام کے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ حقیقت تھی اور یہ حقیقت رہے گی. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں غصہ عقل کا دشمن ہوتا ہے اور ہاتھوں سے لگائی گریں بعضوں کا دانتوں سے بھی کھولنی پڑتی ہیں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے.
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।